Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Abdul Yazid Bustami, mahasiswa PPG Prodi Bahasa Inggris Angkatan 3 dalam jabatan 2021 di Universitas Mataram. Saya guru bahasa Inggris di SMK Negeri 15 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran secara daring untuk memenuhi uji kinerja PPG Angkatan 3 dalam jabatan 2001-2021 di Universitas Mataram. Materi pembelajaran yang akan saya laksanakan hari ini adalah tentang naratif teks untuk peserta didik kelas 10 SMK Negeri 15 Samarinda. Kepada Bapak Ibu dosen penguji, berikut rekaman video pembelajaran yang saya lakukan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome everybody. Welcome to my class. Today we are going to continue our learning. We're going to learn English today, like usual. Before we start our study, I want to ask Juliandi as a captain of this class to lead the prayer. Okay, Juliandi, please. Baik, di sini sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Okay, thank you, Juliandi. How is today? I'm Okay, fine. student. Yeah. Are you fine? Are you okay? I'm fine, thank you. Okay. I also fine. Today the weather is good. Before we start our study, I want to remind you that we are in the pandemic situation, so we have to stay healthy, and then keep our body fit, and then stay away from the virus and then the sick people. I think that's the suggestion from me. And then today we are going to discuss the material about narrative text. I hope that you were already read the material, ya. Saya harap kalian sudah baca-baca di rumah sebelumnya tentang materi ini. Jadi hari ini kita akan lebih baik dan lebih mantap ketika membahas materi yang kita akan bahas sekitar 2 jam ke depan. Oke, jadi sudah ini ya, sudah baca-baca ya kalian ya. Ya, jadi kita mulai dengan naratif teks. Naratif teks jadi sebuah teks yang di dalamnya ada sebuah narasi, ada sebuah cerita, ada tokoh, dan juga ada konflik nanti di dalamnya juga. Teks-teks cerita, ya. Dan kita akan membahasnya hari ini. Jadi tujuan kita akan membahas naratif teks ini. Sebelum kita mulai dulu dengan membahas vocabulary. Jadi di layar kalian sudah terlihat ada match the words, gitu ya, vocabulary. Oke, kita seperti biasa saya akan memandu jalannya diskusi kita hari ini. Saya akan panggil satu persatu kalian.
nanti kalian tinggal menjawab. Oke, dari pertama di layar saya ini kelihatan ada tadi Juliandi, terima kasih sudah memimpin doanya. Sekarang saya mulai panggil dari awal. Di layar saya ada Anggun. Halo Anggun. Halo Pak, Yeah, how are you today? I'm fine. Oke. Di layarnya udah kelihatan ya, next two words. Sudah Pak. Okay. We're going to discuss this vocabulary, these words, what this is about, and then what the meaning of it. So you're going to match the words, mencocokkan kata mana nih yang tepat dengan artinya, gitu ya. Tapi ada satu kata yang kelebihan, berarti tidak ada pasangannya. Oke, Anggun, yang pertama ada already. Atau apa di layarnya Anggun? Sudah. Oke, already artinya sudah, akan saya tandai ya. Iya Pak. Oke. Oke, yang itu ya. Oke, selanjutnya Anggun, ada kata apa lagi? Stay, Oke, stay, menetap. menetap. Oke, good, Anggun. And then next, Continue, melanjutkan. continue, melanjutkan. Oke, good. Dark itu gelap. Dark, gelap. Oke. Dan yang terakhir, move. Move-nya nggak ada jawabannya. Oke, move tidak ada pasangannya. Dan itulah soal pertama kita yang akan kita bahas hari ini. Thank you, Anggun. So I hope the vocabulary that we discussed today is going to help you to understand the meaning of the story. Jadi saya harap mudah-mudahan nanti vocabulary-nya ini bisa sedikit membantu kalian untuk memahami apa sih yang akan kita baca ceritanya pada hari ini, yaitu cerita naratif teks. Saya panggil teman kita yang selanjutnya, itu ada Lulu. Halo Lulu. Oke, belum ada jawaban. Kita lewatin mungkin. Halo Lulu. Nah, Lulu ada nih. Oke. Halo Lulu, di layar sudah kelihatan ya? Soalnya. Oke. Masih sama seperti yang dilakukan oleh Anggun tadi. Lulu, saya minta tolong kamu mencocokkan kata. Pertama kamu baca dulu bahasa Inggrisnya, lalu apa nih kata yang cocok untuk bahasa Indonesianya. Dan ada satu kata bahasa Inggris yang tidak ada pasangannya, dan berarti itu adalah akhir dari soal. Halo Muhammad Yazid. Halo Pak. Iya. Di layar sudah jelas terlihat ya soal ketiga? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya, silakan dibacakan bahasa Inggrisnya. Ya. During, selama. Oke, during, selama. Through, melalui. True, ya. Bacanya, cara bacanya true. Bisa diulang? Iya. Through, Oke. True, melalui. melalui. Oke. Wood, hutan. Wood, hutan. Near, Oke, near ada jawabannya? nggak ada Pak. Oke. Selanjutnya mungkin? Get, mendapatkan. Oke, get, mendapatkan. Oke, thank you Yazid. Jadi ada satu kata near yang tidak ada jawabannya. Mungkin near ada di soal selanjutnya. Soal selanjutnya saya akan minta tolong dibacakan oleh Divaniansa. Muhammad Divaniansa ada? Ya Pak. Oke.
Oke, thank you Yazid. Bisa minta tolong dimatikan mic-nya? Ya, Pak. Oke. Oke, nanti kita akan kembali lagi dengan teman-teman kita yang sudah dipanggil. Sekarang giliran Muhammad Divaniansyah. Sudah terlihat ya Muhammad Divaniansyah? Ya, Pak. Di layar? Oke. Silakan dibacakan bahasa Inggrisnya. Tun kota. Oke. Cara bacanya town. Bisa Town. dicoba. Town. Town. Oke, town artinya Kota. kota, benar. Lanjut. RBS. Iya. Iya. Herbal. E-nya kita rubah jadi Divan. Ya. Jadi herbs. Herbs. Iya. Artinya Herbal. oke. Lanjut. Lanjutnya. Village. Iya. Desa. Betul, village-nya sudah betul. G-nya kamu rubah jadi J. Village. Village. Iya, village artinya Desa. desa. Selanjutnya ada Near. ya, E-nya kita rubah jadi I. Near. 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 Dekat. Near artinya dekat. Dekat. Oke. Kalau great ada artinya di soalnya? Ada pasangannya? Nggak ada, Tidak Pak. ada ya? Iya, Tidak. tidak. Oke, thank you Divan. Ya, lalu di layar saya ini ada Apa itu? selanjutnya setelah Divan. Thank you Divan. Ya, thank you Divan. Ya, Pak. Selanjutnya ada Nevelyn. Halo Nevelyn. Halo Nevelyn. Oke, tidak ada jawaban. Bagaimana dengan selanjutnya? Rena, ada Rena? Ada, Pak. Iya, Rena minta tolong dibacakan yang selanjutnya ya. Nah, yang ini di layar sudah terlihat Rena? Terlihat, Pak. Ya, match these irregular verbs. Jadi salah satu kata yang ada di dalam naratif teks itu yang paling sering ditemukan adalah verbs, kata kerja ya. Nah, karena naratif teks ini sebuah cerita, otomatis sudah terjadi gitu ya. Nah, kalau sudah terjadi, maka di dalam bahasa Inggris itu akan dirubah menjadi kata kerjanya menjadi bentuk past form gitu ya, bentuk yang masa lalu atau bentuk past gitu. Nah, verbs itu sendiri itu ada yang irregular dan ada yang regular. Kalau regular dia mudah sekali, di belakangnya ada ed-ed-nya. Misalnya play jadi played gitu ya. Connect jadi connected. Nah, itu sering sekali kita lihat gitu kan. Nah, jadi kalau di belakangnya ada ed itu berarti dia itu menjadi kalimat yang masa lalu gitu ya, kalimat yang pas seperti itu. Tapi itu untuk regular verb-nya atau regular artinya biasa. Jadi kata kerja biasa, kata kerja normal. Nah, ini ada kata kerja yang tidak normal. Gitu ya. Ada kata kerja yang irregular, yang tidak biasa. Dia akan berubah semuanya kata-katanya. Tidak ada adanya. Nah, saya pengen Rena mencoba untuk mencocokkan kata apa yang tepat untuk ini. Rena, bisa dibacakan? Pak. Ya. Say cocoknya say. Oke, Rena membacakan take ya? Say, Pak. Say. Oh, say. Oke, say. Bahasa Inggrisnya? Said. Ya, said. Ya, jadi say, betul. Perubahan kata pasnya adalah, atau past formnya ya, kata lampaunya. Ya, kata kerja lampaunya, gitu kita sebut. Say menjadi said.
Bisa diulang, Rena? Say menjadi said. Oke. Oke, lanjut, Rena. Take menjadi took. Oke, take menjadi took. Lalu, See menjadi saw. see menjadi saw, berarti di sini ya. Jadi bukan saw tapi saw. Bisa diulang, see menjadi saw. See menjadi saw. Oke. Lanjut. Leave menjadi left. Iya, betul. Leave menjadi left, ya. Jadi kalau ada yang meninggalkan ruangan atau meninggalkan grup itu sering sekali meninggalkan percakapan, misalnya left. Oke. Lanjut. Go menjadi went. Go menjadi went. Terakhir. Feel menjadi felt. Ya, feel menjadi felt. Oke. Oke, thank you Rena. Nah, kata-kata inilah yang nanti akan kita temukan, ya, kita pelajari, kita akan temukan nanti di cerita kita, naratif teks yang akan kita baca pada pagi hari ini. Oke. Jadi jawabannya tadi udah benar semua, ya. Jawabannya sudah betul semua. Thank you. Good job untuk kalian semua. Kita ke bagian selanjutnya. Oke, nah sekarang kita di bagian listening ya. Di bagian listening ini mungkin ada yang sudah mendengarkan atau juga mungkin ada yang belum mendengarkan. Tapi ini di channel YouTube saya sudah upload file audionya, gitu ya, yang di videonya di layarnya sudah tertulis listening part 1. Nah, jadi nanti bisa kita dengarkan. Lalu you're going to fill the blank of this paragraph ya. Jadi ada paragraf yang sudah bolong-bolong nih gitu. Jadi kalian harus lengkapi dengan cara mendengarkan listening part ini. Oke. The city was under siege by the British Army. Rama had to go out to the next town to his The city was under siege by the British Army, but Rama had to go out to the next town to his grandparents to take the cure for his sick brother. His grandma was very good at making medicinal herbs. People say that the British Army would not let him go out of Surabaya. However, his best friend Dani said they could sneak out by avoiding main roads. Ya, itu tadi listening part 1 ya. Saya akan setel sekali saja ini. Di sini saya akan memainkan sekali saja. Artinya saya harap kalian juga sudah mendengarkan di rumah. Nanti juga bisa didengarkan lagi YouTube-nya gitu ya. Kalian bisa ulang-ulang. Seperti biasa kan kalau soal listening itu diulang-ulang gitu supaya kita bisa dengar. Dari soal listening tadi itu ada satu teks gitu ya, potongan teks. So we are going to fill the answer of this and complete this story. Ya, ini sesuai nih dengan listening itu. Oke, untuk ini saya minta tolong kalian untuk membacakan saja jawaban kalian yang sudah kalian baca, sudah kalian jawab di LKPD kalian. Di layar saya ada Zul Anggun. Ya, Yang Pak. listening sudah dikerjakan? Sudah, Pak. Oke. Thank you Anggun sudah membaca dan mengerjakan sebelumnya di rumah. Mungkin bisa dibacakan yang nomor 1 jawabannya apa?
Silakan dibacakan ini aja, dibacakan soalnya gitu satu, but Rama had to go gitu ya bahasa Inggrisnya, lalu langsung jawabannya. Oke, silakan Anggun. But Rama had to go to the next town Okay, and then next number 2. to take the cure for his sick brother. Yes, and then His grandma was very good at making medicinal herbs. okay, medicinal herbs. Okay, thank you Anggun untuk menjawab 3 question. So the text 1 is complete ya, dan jawabannya betul semua ya, Anggun. Ya, thank you. Jadi jawabannya yang pertama adalah Rama go to the next town and then take the cure for his sick brother, and then his grandma very good at making medicinal herbs. Next, part 2, saya akan play. They left their home in the afternoon to avoid the British Army. They took an alternative route. They went through some village. Finally, in the evening, they arrived in a village located near a wood. The villagers offered them to stay during the night and suggested continuing their trip in the next morning. But they refused the offer kindly. They had to get the cure as soon as possible, so they continue their trip. Ya, itu tadi listening part 2. So next we're going to complete the text 2. In this case, I want Juliandi. Halo Juliandi. Ya. Halo Pak. Help me to read the text, Juliandi. Ya Pak. Ya, number 4. The afternoon. Bisa dibacakan ininya Juliandi, tolong bahasa Inggrisnya gitu. Lalu jawabannya. They left their home in the afternoon. Oke. Then? Iya Pak. Ya, lalu yang number 5. To avoid the British Army, they took an alternative route. Yeah. Yeah. They Selanjutnya, arrived in a village located near a wood. near a wood. Okay. Villagers offered them to stay during the night. Okay, during the night. Dan terakhir, Juliandi. They had to get the cure as soon as possible. Okay, they had to get the cure as soon as possible. Okay, thank you, Juliandi. So that's the text number 2. And then it's complete. I think the answer is also good, and then all the answer is right. They left their home in the afternoon and they took an alternative route, and then there is a village located near a wood, and then they want to stay during the night, and then they had to get the cure as soon as possible. Okay, good job, Juliandi. So next, I want to play the listening part 3. Please listen.
The alternative road went into the wood. They were scared because it was already dark. The alternative road went into the wood. They were scared because it was already dark. Suddenly they saw two moving red lights. They heard, beat faster. They stopped and did not dare to move. The lights were moving toward them. Tiger's eyes, they thought. They wanted to run, but they couldn't move their legs. They closed their eyes. Their body was trembling. Suddenly, Rama heard Danny's voice. Kitty, kitty, come here, kitty. Rama opened his eyes. There Rama saw Danny holding a black cat. Okay, that's the listening part 3. So this is the text number 3. I'm going to call Lulu. Halo Lulu. Ya, listeningnya sudah diisi ya. Ya. Oke. Silakan dibaca Lulu bahasa Inggrisnya dan jawabannya. They were scared because it was already dark. Oke, saya ulang ya. They were scared because it was already dark. Okay. Next. Suddenly they saw two moving red light. Okay. Suddenly they saw two moving red light. Okay. Number 11. Rama saw Danny holding black cat. Okay. Black cat. Yes. There Rama saw Danny holding a black cat. Okay, thank you Lulu. Ya, jawabannya sepertinya betul semua juga. Mudah ya. Jadi sudah lengkap nih teks 3-nya, teks number 3-nya dengan 3 jawaban yang sudah dibacakan oleh Lulu tadi. They were scared because already dark, and then they saw two red light, and then Danny holding a black cat. Okay, good. And the last part, I think, the listening part 4. Please listen. Rama felt relief, but he did not have more courage to walk through the dark wood anymore. Rama felt relief, but he did not have more courage to walk through the dark wood anymore. They had been successful in avoiding the British army, but they did not want to meet a real tiger in the forest. So they decided to stay in the previous village and continue their trip tomorrow morning. Okay, the last one is text number 4. Muhammad Yazid. Hello? Hello? Yeah, could you read the text number 12? The question number 12? So they decided to stay in the previous village. Oke, saya ulang ya, Muhammad Yazid. Diperhatikan. So they decided to stay in the previous village. Okay, good answer, Muhammad Yazid. And then that's the end of the listening section. Okay, good job, all of you. Next, we are going to discuss the whole story. Jadi tadi kan story-nya
dipotong-potong ya menjadi 4 bagian. There are part 1, part 2, part 3, and the last part 4 that we have already listened the story, and you also try to guess the sound and try to listen the story. Next, in this section, we are going to complete the whole story, and then so the story become the complete one. Jadi tadi kan story-nya udah dipotong-potong, sekarang story-nya sudah dikumpulin jadi satu, menjadi ada 4 paragraf di sini, dan kita akan melengkapi dengan menjawab pertanyaan yang ada di bawah berikut ini ya. Ada selanjutnya tadi ada, sekarang ada Muhammad Divan. Halo Divan. Ya Pak. Oke. Divan, bisa dibacakan nomor 1, 2, 3. Kita akan melengkapi ceritanya. Oke, number 1. Hah? Ya, number 1. Nomor 1, where that Rama has to go. Oke. The next, Where did Rama has to go? the next town to his grandparents. Oke, the next town to his grandparents. Ya. Ya, betul jawabannya. Satu lagi. 2. What the car was for. Who the cure was for? What the car was for his sick brother. His sick brother. Oke, jawabannya betul ya. Divan, thank you. Kita ke teman kalian yang selanjutnya. Itu ada Nevelin tadi live ya kayaknya. Tapi nggak tahu nih. Ada Nevelin? Ada Pak, tadi wifi-nya mati. Oke, ya mudah-mudahan ini sudah lancar ya wifi-nya. Nevelin, boleh dibacakan number 3 Nevelin, di layar kelihatan jelas? Ya, nomor 3 ya. Oke, number What was his grandma good at? Making medicinal herbs. Oke, good. Nevelin. And next, number 4. Who is Rama best friend? Dani. Okay, Danny. And then number 5. When did they leave? The afternoon. Okay, yeah, the afternoon. Good answer, all of them. Nevelin, thank you. Tiga-tiganya betul jawabannya. Sekarang kita lanjut giliran Reina deh. Number 6, Reina. Oke, Pak. What route did they take? An alternative route. An alternative route. Okay. Number 7. Where were they in the evening? In a wood located near a village. Okay. Where were they in the evening? Ya. Di mana mereka ketika malam? In a wood located near a village. Okay, next, Reina. What did the villagers offer to them? Stay during the night. Stay during the night. Okay. Okay, thank you, Reina. Ya, Pak. Tapi ada satu nih soal saya buat spesial gitu ya. Untuk memicu kreativitas kalian ya. What do you think will happen next? Jadi apa nih kira-kira yang akan terjadi ya? Jadi kalau kalian nulis sendiri gitu atau kalian menebak, what do you think will happen next after this? Gitu. Menurut kalian apa yang akan terjadi setelah ceritanya ini? Jadi mereka kan ini mencari obat, tapi karena kemalaman jadi di hutan mereka akhirnya kembali lagi
untuk menetap di sebuah desa gitu di dekat hutan. Nanti paginya melanjutkan perjalanan menuju rumah nenek. Kira-kira apa nih cerita selanjutnya? Ya, kalian bisa jawab pertanyaan ini dengan cara membacakan sendiri jawaban kalian yang sudah kalian tulis di nomor 14 ya. Setelah ini saya mau panggil Juliandi. Halo, Juliandi. Halo Pak. Iya, Juliandi, bisa dibacakan yang jawaban kamu sendiri nomor 14. They managed to return to their brother with the herbal medicine. And in the morning, they decided to leave the village and continue their journey, and they made it through the forest. They continue their trip in the morning without having to be afraid of real tiger because the forest is bright and easy to see around. Iya, jadi kalau after the night ya, in the morning the forest is bright, right? So bright, so they don't have to scare about the tiger ya. Ya. Iya, betul sekali, Nevelyn. Menarik jawaban kalian semua, thank you. Nevelyn, Yazid, dan tadi siapa tadi ya? Oh ya, Juliandi. Oke, thank you jawabannya. Menarik untuk dijadikan sambungan dari cerita ini. Oke, di layar kita lanjutkan lagi sesi selanjutnya. Iya. Rupanya kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. You are awesome. Oke, kalian sudah menyelesaikan semua tugasnya. Tugas yang mana yang paling sulit menurut kalian? Saya mau tanya. Kayaknya itu kalau misalnya yang story-nya harus apa sih, kan itu ngerjakannya satu HP kan Pak, jadi bolak-baliknya gitu, jadi kayak harus benar-benar fokus gitu loh Pak ngerjainnya. Oke, iya. Ya memang ini ya harus fokus kerjainnya supaya bisa melanjutkan ceritanya ya, menyambung kata-kata. Oke, thank you Rena. Terus Nevelyn mungkin lanjut, saya mau tanya setelah mengerjakan ini perasaannya bagaimana? Apakah ada hal baru yang kamu dapatkan dari pelajaran kita hari ini? Terutama dari teks ini gitu ya, dari soal-soal ini. Ada yang baru nggak? Mungkin kata-katanya yang baru. Ada yang baru. Gramarnya mungkin gitu. Oke, kalau dari kata gitu mungkin ada yang baru kosakatanya, ada yang belum pernah Nevelyn dengar terus baru hari ini dengar, atau udah jarang mulai dengar kata itu apa gitu, satu kata? Suddenly. Suddenly itu artinya sudah tahu tapi ya sekarang ya artinya apa? Nevelyn sudah tahu atau belum tahu artinya suddenly? Suddenly itu tiba-tiba. Jadi biasanya kalau di cerita naratif itu ada suddenly, tiba-tiba gitu. Tiba-tiba Dani memeluk seekor kucing. Oke, thank you Nevelyn. Thank you sekali lagi, thank you. You are awesome. Saya pikir sudah cukup pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi thank you. You are awesome. I hope you enjoy this study, this session, this learning. Before we close our class, Juliandi, please close this class, dismiss this class, and then lead the pray. Oke, sebelum menutup kelas hari ini, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.